ናይ ሚድል ኢስት ጉዳይ ክነልዕል ከለና ንኢትዮጵያ እውን ንኤርትራ እውን ንካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ትብለን ትግራይ እውን ሓዊሱ ጅቡቲ ኣብ ዝቀረን አፍሪካ ዘለዋ ኢምፓክት ክገብረን እዩ ዝብል ብዙሓት ተንተንቲ እንዳቀመጡ ይኸዱ ኣለው ሕዚ እዚ ዝብሉ ዘለው ኢትዮጵያ ወታደራታ ክትልእኽ እያ ናብ እስራኤል ዝብል ኮንፈርም ዝገብሩሉ መንገዲ ስለ ዝረኸቡ እዩ ብርግፅ እውን ክትልእኽ ምዃና ንሕና እውን ኣቕሪብናዮ ኢና ኢትዮጵያ ክትልእኽ እያ እስራኤል ከዓ ናይ ባሕሪ ጠለብ ናይ ኢትዮጵያ ክተፅድቀላ እያ ክንድግፍ ኢና እውን ኢሎም እዮም ብግልፂ ኣምባሳደር ናይ እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ ዘቕረቦ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ሕዚ ኣየር መንገዲ ናይ ኢትዮጵያ እውን ብዙሕ ከሲረ እየ ሕጂ ግን ክጅምረለኒ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ኢሉ ናብ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ናብ ዱባይን ናብ አቡዳቢን ሓደ በረራ ብመዓልቲ ናብ ስዑዲ ሓደ በረራ ብመዓልቲ ናብ ሻርጃ ሓደ በረራ ናብ ብመዓልቲ ጆርዳን ሓደ በረራ ብመዓልቲ ይገብር ከም ዘሎ ከም መረዳእታ ከቕምጥሞ እዚ ቁፅሉ ልዮም ወይ ንፈልጠን ናይ ነዳዲ ጉዳይ ንዕኦም እውን ክጎድኦም ይኽእል እዩ ሪዘርቭ ነዳዲ ግን እዮም ጥቆም ዘለው ሓንቲ እታ ናይ ማእኸላይ ምብራቕ ብጣዕሚ እትገርም ዝገረመትኒ ካፍተን ብዙሓት እየን ግን ሰዓትና ይኣክል ስለ ዘሎ ሓንቲ ኢና ክነቕርብ ብጣዕሚ ትገርም ዜና ናይ ሎማዓንቲ እታ ትሪእዋ ዘለኹም ሆርሙዝ እያ ናይ ሆርሙዝ መፃብብ እታ ኮንትሮል ዝገብሩላ እታ ቸክ ፖይንት እታ ሕዚ ትሪእዋ ዘለኹም እያ ስለዚ ሓያል መጠንቀቕታ ካብ ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኢራን ሓያል መጠንቀቕታ ተዋሂቡ ኣሎ ሞህሰን ረዚ ዝበሃል ትወዲ ጀነራል እዩ ናይ ኢራን ጀነራል እዩ መጠንቀቕታ እንታይ ይብል መስለኩም ዓለም ተኣኪባ እውን ሆርሙዝ ብሓይሊ ክተኽፍት ኣይትኽእልን እዩ ነዚው ብግቡእ ተዳሊናሉ ኢና እዚ ክንብል ከለና ግን ዓለም ተኣከበት ኣይተኣከበት ንሕና ሆርሙዝ ዓፂና ክንነብር ኢና ኣይበልናን ንኣሜሪካን ንናይ ኣሜሪካ መላፍንትን ጥራሕ ዕፁው እዩ ሆርሙዝ ነዚኣ ክነኽፍት ኢና ዝብል እንተሃልዩ ወይ ለይኡ ተኣኪቦም እውን ከኽፍትዋ ከም ዘይኽእሉ ተዳሊናሉ ኢና ይብሉ ኣሜሪካ ከኽፍት እየ እንተኢላ ግን ትሞክር ብምድሪ ሓይሊ ክመፅእ እየ ኢላ ከም ዝመፅእ ከም ትሞክር ዘላ ፈሊጥና ኢና ይብሉ ነዚ ግን ናይ ኢራን ሓይሊ ዶሚኔት ንክገብር ልዕልኑ ንኸረጋግፅ ዘመቻቹ እምበር ጂኦግራፊ ናይ ሆርሙዝ ናይ ትሪእዎ ዘለኹም መፃብብ ነዚ ንክተኽፍት እንተመፅያ እቲ ጂኦግራፊ ብ10 ዕፅፊ ኣሜሪካ ንተምፆ ብ10 ዕፅፊ ዋጋ ዝምልስ ጂኦግራፊኡ ባዕሉ ይብሉ እዚ ማለት ኢራን ብማውንተንስ ኤንድ ቴሬንስ ዝተኸበበት ስለ ዝኾነት ማእኸላ ደዘርት ስለ ዝኾነ ወይ ኣብቲ ደዘርት እቲና ክንሓስዮም ኢና ይብል ቃል ብቃል እየ ዘቕርቦ ዘለኹ ትርጉም ወይ ከዓ ኣብቲ እምባታት ክነትርፎም ኢና ስለዚ ጂኦግራፊና ምድላውና ጥንታውነትናን ታሪክናን ኢኮኖሚና እውን እቲ ናይ ኣሲሜትሪ ዝበሃል መተድ ንጥቀመሉ እዚኣቶም ብምልኦም ዓለም ተኣኪባ እውን ንሆርሙዝ ክተኽፍት ብዘይትኽእል መንገዲ ኣዳሊናዮም ኢና እሞ ይሞክርዋ ነገር ግን ሰላም ንደሊ ኢና ብሰላም ክንፈትሖ ንደሊ ኢና ካልኦት ሆርሙዝ ዘይተዓፀወንን ይእተዋ ግን ብናይ ቻይኒዝ ዮን የኽፈላ ካብኡ ወፃ ግን ኣይኾንን ኣሜሪካን ኣላያታን ግን ከኣትዋ ይንፈቅደለንን ተን ኣላይስ ናይ ኣሜሪካ ሓንቲ ኦፕሽን ኣላተን ብናይ ቻይኒዝ ዋን ገዝኣ ክሓልፋ ከለዋ እውን ንምርመራ ንቸክ ኤን ባላንስ ክዳለዋ ክኽእል ኣለወን እዩ ዝብል እዚ ልሕልፍ ኣሎ ሓደ ጀነራል ስለዚ ያው ከም መረዳእታ ኢና ንሕልፎ ግን ኣብዚ ሓሳብ እንተሃሊካ ከተቕምጥ ሓደ ሰብ ይርኢ ኣለኹ ኣይደኖ መኪና ሒዝካ ስለ ዘለካ ጠጠው እንተቢልካ ጥራሕ ኢና ክንእትወካ ዝርእየካ ዘለኹ يب اوكي go ahead ميكي قرب حاطاريا تا توانيا مسمر جنسي كم زنا يتمن ملحس نيازني عايزي او قرص بيلم سي اين حلفوكم اني باي زوي تمالي حنت مركبو تفقد الله مسيلوا مزي استوقع يا اطلع بقرط مالو ايوه بانا ويس خاطف تقدمنا ايوه بانا ايوه عدم عسل تقدمنا ايوه لا ኣይገርመን እንት ናይ ኢራን ስትራቴጂ ስማርት እዩ ካብዚ ግን እንታይ ንምሃር እዩ ዝኸድወሎ መገድስ ንሕና እውንስ ከምዚ ገና ንፀላት ሓኒቕና
ጠጠው ነብረሉ ዕድላት ኣሎ እዩ ነቲ ወታደር ንገድፈይና በበይ ካበይ መዓዝ ግን ካብዚ ንምሃሮ ግን ኢራን استراتيجية ናይ ነዊሕ ዓመታት ልምዲ ሒዛ ምንባራን ዝሓዘን ተሓዘ ሓያል ዝበሃል ሃገር ውንስ ጠጠው ቢላተላ ኣብዚ እንታይ ኣነ ብጣዕሚ ኣፕሪሺየት ዝገብሮኒ ሰራዊት ትግራይ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ዋላ ሕወሓት እውን ዓንተ ዋላ ውቅስ ተበልኳሲ ትውሕልል ዝኾነ ተኣምር ዝስራሕ እዩ 95 ለ5 ኢሎም ፈኪሮም እና ነብሲ መዓረ መለስ ሰብርስ መራሕ እንዳሃለወ ሒዝ ቃል 130 ሚልዮን ይውልና ነይሮም ሲ ፈሪት ካደ ካብዚ ኣዋርሓት ግን ኣብዚ ቀረባ ግዜ 120 ሚልዮን ናይ ብለለው 10 ሚልዮን ሲ ትግራዋይ ስለ ዝኾነስ ኣይ ናፍትናቶም ቁፅሪ ቀኒሶምና ኣለዉ ፈሪትኩም ዲኹም ስለዚኣ ንሕና ቁፅርና ውሕዳት ኮይና ግን ውሕልል ዝበለ ቃስ ክንቃለስ ካብዚኣ ትምህርቲ ንውሰደላ እያታ መልእኽቲ ጽبقتي خلت ነገር ሓንቲ ታ ዝበልካ ታ ወጣ ምን ላዕሎ ወጽያኒሃ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ እዩ ጫፍ ንሱ ታይለም ሓሲቦም ነይሮም መስለካ ኦኬ ሆርሙዝ ቦቲን ተዓጽዮማ ቦዚ ክንከፍተ ኢና ኢሎም ክቆርጹ ዓይነት ፕላን ከም ዘይግበር ዝብል ስትራቴጂክ ፕላን ኢሎም ኣቅሪቦም ሎም ነይሮም ኢራን ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን በሆርሙዝ በዝወሽ መጽ እዩ ዝመጻብ ብዙ ሙሉ ትገልፎ ፐርሻ ንሕና ኢና ጥንታውያን ንሕና ኢና ንውንኖ قد حزون سكعبهم زموت مثلك سكعتو قلف ناي النازيه قص انهي كوست لاين ناي نفتنا عرب اميريتس انهي سكعونا هنا ايلهم كليم سلازغورو قوريصكم نابيهم كتكدو ويلهم مسوصلهم يم غديفما تخاليتي تا ملس اندهالو زبلكا يا 2007 يا ملس اندهالو يكونن اتو 955 دحرنا يملس موت 2004 يموتوا بناي تግራይ አቆጣጽራ 2007 يمسوم 95 ላምስ ዝወሉና ሳኸስተኻኽለ ካይለ ሓሳብ ዘለዎ ይመስል ምስግና ጠጠው ቢልካ ኣለኻ ዳ ግዜ ሓጻርያ ግን ሓሳብካ ክትገልጽ ክእትወካ ኦኬ ጓሄድ ምስግና ጓድ ሓነ መጻኻ አንሚት ግበርሞ ቀጽል ታማይክ አንሚት ግበራ ምስግና اوكي اجمع لهم متي خلها قصل شي مرحبا دكتور هايله كمونه ميكي كمان لكم كل جزء زكاتات لكم كوينجين او كم تاتري ازل حق زي مطعامي زي تراخبنا بزخونه ديبيت ميديا قدموي ناي حزب تግራይ ድምጽ ምዃኑ ሁሉ ፈታው ጸላን ዝምስክረሉ ሐቂ ሚኪ አንተባ እንታይ ብል ነይሩ ድምጽ ትግራይ ይኹን ድምጽ ወያነ ተአኪቦም ወላ ተማ ዩቲዩበራት ክንደ ደደቢት አይመጹም ፋክት ትክክል እዩ ክንደ ደደቢት አይመጹም ደደቢት ኩሉ ግዜ ብመርትዖ بنصا حسابك مس ددبيت تسمامع اي تسمامع እዚ መሰረታዊ ጉዳይ አይኮነን መሰረታዊ ጉዳይ እንታዩ ጭብጥን መርትዖን حقነትን ሕስካ ትካጣ ኣብ ደደቢት ክትቀርብ ከለኻ ዝተሰምዓካ ጥራሕ መዝራብ ዘይኮነ ክትምጎት ምዃንካውን ፈሊጥካ ኣስመርካ ኣለኹ ትመጽለካ እዚ አንድ ሕር ዘይተስመረላ ኮንካ ክትመጽ ይብልካ حد تزاربخ بمرتعون بتحاتاتنتن كخون الله تخكل كام اوتا نغبر نيرنا كام مجمريو تغاروين ابزي ودينا يزلنا درجه ايم ودقنا نيرنا سانو زينا تاقند زاتواتن نغين تاسكرين شات غير كازان زنبابكا دكتور هايله نو انخ زاربه مزي حجي تفكل ازي آية ابزيا قد ازيا حجي بالسقنا حدا سب عسرا سبات حيزوخ مصلوا نابزي مرصا مقسقاس الى ملكا تفكل انا انت ذكرنا اب 97 يهادك نمودق مسمرك اتنكل خنقطقطن كله 4 يوم بارتيات تمنا إهداك زي مسروت مالتي بب بارتيام بب معالتو يأكبون نيرم
نحوحات نايدهدن نايبادن نزياتهم داول نوهدن انتهي لهم شعوه حوحات انتهي لهم اكيبهمنا احنا تجارت سلازقنا ابن حوحات اكيبنا تمقلت ببناتهم مالتي انو انتهي لهم ابزا جزياسي نموتن حياتيني نازلنا كنجتاوያን كمزي يقبر لوشتا وشتي امو حدثب ابسومن مسترفو انت مرص قسقسا سومن مسترفو زبلك زل ادي سبا زنبرو سبات ازي اصبيق مفلطيم اندعديم تاكيمنا نيرنا حدثب 10 سبس كمصخ لالو اب معلتي ابزن تعرفن زلو شوعات معلتي 7 سبس حيزو مصلون حدثب إلهم حدا حمل تكونكم تجاجلما كم أجرنا أباداتنا خنات أنا خريلهم حراي لم تأخذهم أنا جينا بزي أي كابني لهم مخنياتو حوحات تقند الدخمتو أب حمشت عمت حارق زينا بهزب زقرب نستخمن نمارس عن مقسكاس كبد حري يرسع كمو أفتح مرس أخا أي مسأكا أنتم كده فندو بوشت خمسي قبرنا لو انتبهنا سمع سئنا حجها بالتقنوان مودقي أوميو جزء سلازة أخلايو فلي زبولجين كفتانا هذا 9 شو حتى حجنا بيبين بالتقنا تم بالتقنا بخلو شنخ ጦርነት ይባርዕ መስለ ዘሎ ኣብ ኣፍ ደጋ አዲስ ኣበባ እውን ኩሉ ግዜ ከም ንሰምዖ ዘለና ጦርነት ስለ ዘሎ እዩ ኣብ ግዜ ሃደግን ጦርነት ስለ ዘይነበረ እዩ ነ 15 ዓመት ፀንሐ ብልጽግና ግን እዛ ዓመት እዚ ኣኳ ይስገራ ይትረብዶ ካልእ መረፃ ንኸረክብ እዚ ኣነ ክብል መፅየ بتوسخ جن تفقد كله حنت خبله تمال بروجرام زحلف كايا اوكي هذا داسك بين تسمعت النيا ايش حنت ايش حس ايمن انا كمان تي ناي سجن ناود طبقاتات زلكم يغباي بولمو انا ون فندرايز كحجزكم يا حزبي كتحبابريلكا انا بزي انا بعليك اتولى 10,000 أنا ما بقاس خونه كم أنت جر أنا نخبله MB حزون صبي من هذا كوميونيكيشن جميرنا لنا هنا نما ما عارف خون برك على تأمري ولا كم تمال زغال سكوا مع كم دكتور هالي غريتا قارتك أبزاج تمال أنت هلك أنا خمسة أقبل كل خوسي صلاة يفرح خمسة لخوت في إني كون جن حق إن تكرجع جز الولك أنا وزي قبل كل خوكو صلاتي يفر له مالتي كون جن لا صلاتنا خينا فرلنا وتي حقي ندحر شلل بنا صباح نابانايو خمس جينا خي تخطاتنا شلل بمال سقلنا صلات خينا فرلنا تملنا انتحلفنا وين شادينهم زم جبرأك شادينهم فريم صباح نقول نابان خمسة جينا خي مثلا كله خمس جيرنا إن خن عقد زلنا كالي وين كل خم جيركا تنكسقس يا قبل زدالي يا غني لك دكتور أنا مسكين thank you very much thank you مسكين okay جرم صبق حسابونا قريبو تمهارلو يو تناي حوحات زقمطو اما وداتا مرص ايكونن زخيد كل غزي فريكوينتلي نتزبخ ترخو تقللك زبل كوسدو ويم تزنبره ውድቀቶም ምን ባዕሎም ዘልዓልዎ ስለ ዝኾነ ንሱ ይመሃሩሉ ኣፍታናይ ህፃን ናኦድ ዘቕረባ ትማሊ ኣቕሪብና ኢና ኣነ ይተዋሓጠለይን ታይም ኢሎም ነቲ ሓደ ሞት ፈሪዶምሉ ነቶም ዝተረፉ ግን ንሓደ 25 ነቶም ክልተ ከዓ 23 ፈሪዶም ኣብ ቅትለት ህፃን ተሳተፈ ከመይ ገይሩ እዚአን ፍርዲ ኮይነን فرد خبها 23 سلازم مهاراي نقول روز بلي حساب قريبا نيره ازين مقبار طبقاتات انتهاليهم تحجزوا بلوريهم طبقنا كتوسدو زي اخت قبر انتخيلكم انا فنريز غير خشفنا لكم ايه لحجون اب ندوم تمالي زدول اللي حاله طبقه نيرو
ለዚ ሰባት ደለሞ ጉጅሎ ኹኑ ቲም ኮይኖም እንተ ኮይኖም ክሰርሕዎ ክእሉ እዮም ዝብል እምነት ስለ ዘለን ተዘራሪብና ኣለና ጽቡቕ ሓሳብ ኣቕሪቦም መወዳእታ ምስግና እውን ማለት እዩ ግረም እሞ በዚ ክንዛዝም ሚኪ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ መፀዋዕታ ኣላ ትንብሎ ዝነበርና ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምፍራሳ ግዜ ኣኺሉ እዩ ክንብል ከለና ኩለን ብሄራት ብተወከልተ ነቢለን ተሳተፋሉ ሓደ መፀዋዕታ ተገይሩ ኣሎ እቲ መፀዋዕታ ንዕለት 4 ኤፕሪል ኣብ በይነ መረብ ኣብ ኢንተርኔት ኣብ መላእ ዓለም ዝተፈላለዩ ቴሌቪዥን ጣብያታት ብሜይንስትሪም ሚድያ ዝተፈላለዩ ዩቱብ ቻናል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዝርጋሕ እዩ ንቀደም ሚድያ ዝግበር ምንቅስቃስ እዩ ዝግበር ዘሎ ፃውዒት ክትሰምዕዎ ኢኹም እዚ ኩልኩም ተሳተፉ ኢኹም ደደቢት ሚድያ ላይቭ ክሕልፎ እዩ ብቴሌቪዥን እውን ብዩቱብ እውን ላይቭ ክንሕልፎ ኢና መፀዋዕታ ክቅፅል እዩ ምሳና ዝነበረኩም ግን በዚዩ ክንዛዝም ኢና ሚኪ ሰናይ ግዜ ይኹነልካ ሰማዕትና እውን ከምኡ ሰላም ምስ ህዝብና ሰላምን ዓወትን ምስ ህዝብና ክኸውን ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒትናን ፃዕርናን እዩ ትግራይ ትዕወት ታላቅ የትዕይንተ ህዝብ ጥሪ ለኢትዮጵያውያን በሙሉ የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቼና እህቶቼ በቅድሚያ የአክብሮት ሰላምታዬን አቀርባለሁ። አብዩ ብርሌ ይባላለሁ። የፊታችን ቅዳሜ ኤፕሪል 4 2026 በኢትዮጵያ አቆጣጠር መጋቢት 26 2018 የተቃውሞ ትዕይንተ ህዝብ በኢንተርኔት አደባባይ ይካሄዳል። ይህን ታሪካዊ ትዕይንተ ህዝብ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንኳንስ የምትኖርበት የምትቀበርበት አገር የለህም የተባለው ዳያስፖራም በሚኖርበት ሀገር በስልኩ ወይም በቴሌቪዥን በቀጥታ በመከታተል ለሰላማዊ ህዝባዊ ትግሉ አጋርነቱን እንዲያሳይ የአክብሮት ጥሪ እናቀርባለን። ጦርነት ይቁም፣ ሰላም ይስፈን፣ በሀገራችን ኢትዮጵያ የግፍ አገዛዝ ያብቃ፣ እምቢ አንገዛም፣ በአምባገነናዊ ስርዓት የስሙላ ምርጫ ያብቃ፣ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሽግግር ሂደት አገር አቀፍ ግልጽ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ ይካሄድ በማለት ሀገራችንን ለማዳን በጋራ እንነሳ። ስንተባበር እናቸንፋለን። nagaan kabajaa isiniif haa ta'u. Hizqeel Gabbisaan jedhama. Dilbata fuuldura eebila 4 bara 2026 akka lakkoofsa Waashingtan DC'tti ganama keessaa sa'aatii 11 akka Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 irraa eegalee hiriirri guddaan waltajjii intarneetaa gubbaatti ni adeemsifama. Hiriira seena qabeessa kana bakkuma jirtanii hordofuun tokkummaa keessan akka agarsiistan kabajaan affeeramtaniittu. Waraanni haa dhaabbatu, nagaan haa bu'u, bulchiisni abbaa irree haa xumuramu, filannoon dura cehumsi haa jiraatu. Qindoominaan yoo hojjenne ni injifanna. ጦርነት ይቁም፣ ሰላም ይስፈን፣ የግፍ አገዛዝ ያብቃ፣ ከምርጫ በፊት ሽግግር ይኑር፣ ስንተባበር እናሸንፋለን። ጦርነት ጠጦብ ይበል፣ ሰላም ይስፈን፣ ግፍዓዊ ገዛዝኣ ጠጦብ ይበል፣ ቅድሚ መረፃ ስግግር እንትንሓብር ንስዕር። ሙሉጌታ ዘለቀ እባላለሁ። የፊታችን ቅዳሜ መጋቢት 26 ቀን ከአመሻሹ 12 ሰዓት ጀምሮ ታላቅ የተቃውሞ ትዕይንተ ህዝብ በኢንተርኔት አደባባይ ይካሄዳል። ይህንን ታሪካዊ ትዕይንተ ህዝብ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ በያለበት ሆኖ በስልኩ ወይም በቴሌቪዥኑ በቀጥታ በመከታተል ለሰላማዊ ትግሉ ያለውን አጋርነት እንዲያሳይ የአክብሮት ጥያቄን አቀርባለሁ። ጦርነት ይቁም፣ ሰላም ይስፈን፣ የግፍ አገዛዝ ያብቃ፣ ከምርጫ በፊት ሽግግር ይኖር፣ ስንተባበር እናሸንፋለን። ኦራናጋቶ ናገጅ ኢትዮጵያ ኮዲቶ መንግስታ ኦራናን ወር ብሪቶ ቢጎዲቴ ኪዳን ምርጫ ዱረኔ ኦር ኢትዮጵያ ኦሊንጋሰናጊኒ ታኩንደኔ ኢምቡና Allora, io da un po' avanti, tenne so casa in sé, no mo, badesa le mena leoni da ganno che da mera techo setteate, techo la malayate, science eta, Ethiopia gidono gashote la eunni, ol urro, keru dagate uomo da goma ikko, jaddote gashotino urro, dorshu albani keranchima balatto, keru balatto yitaw so casa isate, babbaxxeyo deerrinni no Ethiopia daga
mittimman sagambate badooshensa agurte ka'e sokka sayisawo yanna daggeyo daafira bubbete ana sayinsayete ikkitiyo sokka ikkitiyo daafira sidaamu noowa heere mittimmasi hee'noommo yaasi leellishawo gede ayirrinyunni sokka sayiseemmo mittimmate numero qeelleemmo galateeffateemmo. Assalamu alaikum. Ibiga Muhammad Ibrahimi yasafakal tatfusahan farmo jamaatihan abriil fireehi internet takkihtan sooloyu inkihtan ummata gabadha istan fadinta tani tokkiti inkih mobile computer farek kedde tangalen dudana hay tohu nahara kay harbitte sultamay salam baadolo bamay تاريخ تنبرين تصدق الليمي دورك دو مكادو كل مري قبض يستقال له اللي سقاد ولا دسين تاما ننقلك عيسينو هاقات اللي أباو ساروي انت يوغدو أولاي إكو نوبيتا يو سارت التايسيمو وكنا هاروي إكو دورو أبكاسيتي دي بينتو كوتتا إكو no ubbay hashetidi issipetettan eqqikko nu issipetettay xoonees galatays ጦርነት ይቁም ሰላም ይስፈን ግፋዊ አገዛዝ ያብቃ ከምርጫ በፊት ሽግግር ይኖር ስንተባበር እናሸንፋለን ቅዳሜ መጋቢት 4 ወይንም ኤፕሪል 4 በታላቁ የበይነ መረብ አደባባይ እንገናኝ ስንተባበር እናሸንፋለን